السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مولوی سکندر۔ مجھے کافی دنوں کے بعد آج میں ایک ضروری امپورٹنٹ بات پر لائیو آیا ہوں۔ کچھ پابندیاں بھی تھی فیس بک کی طرف سے اور پرشاسن کی طرف سے بھی، کافی سمے ہو گیا ہے، لیکن آج مجھے خبر ملی، حالانکہ بہت ساروں کو پہلے پتہ چل گیا، مجھے پتہ نہیں تھا اس بارے میں، کہ باپو غلام جو سوجا شریف کے پیر زادہ ہیں، ان کا کہیں پروگرام تھا، اور مولانا نور محمد صاحب جو پاٹودی کے ہیں اور شاید دارالعلوم پوکرن کے استاذ محترم ہیں، تو ان کے اوپر اس مجموعے کے اندر کس طریقے سے حملہ ہوا، بہت زبردست ان کی بے عزتی کی گئی، ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، ان کی داڑھی نوچی گئی، اور اس کے بعد میں پھر پیر زادہ صاحب اسٹیج پر بلاتے ہیں کہ انہیں مارو مت، چھوڑو چھوڑو، پھر اس کے بعد میں پانی کا پوچھتے ہیں، اور پھر مائک پہ آ کے ان کی بے عزتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک شخص کوئی اور بات بول رہا ہے۔ میرے زندگی کے کیریئر میں علماء دیوبند سے بھی کہہ رہا ہوں، اور علماء اہل سنت والجماعت کے جو علماء بریلوی ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اور پوری امت مسلمہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے زندگی کے کیریئر میں، یعنی 33 میری 33 سال کی عمر ہے، مجھے کبھی کسی بات کا اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اس علماء دیوبند کے ساتھ میں جو برتاؤ ہوا ہے۔ یہ ایک عالم دین تھا، اس کے ساتھ میں اس طریقے سے اجہل الناس لوگوں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے سینے میں قرآن تھا، اور وہ ایک استاذ حدیث تھے، اور ایک زبردست معتبر ادارے کے استاذ تھے۔ ان کے ساتھ میں کیا برتاؤ کیا گیا، یہ پوری پالیسی کے ساتھ میں اور پوری سازش کے ساتھ میں پیر زادہ نے یہ کام کروایا ہے۔ لیکن میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، کبھی بھی کسی بات میں کوئی بات نہیں چھپاتا ہوں۔ مجھ پہ کیس بک کروانا ہو یا کوئی بھی اٹیچ ویس کرانا ہو آپ کو، یا کسی بھی طرح آپ کو حملہ کرنا ہو، لیکن میں اپنی بات سے کبھی چوکتا نہیں ہوں، کہہ دیتا ہوں۔ ہمیں علماء جو بریلوی کے علماء ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان سے ہمیں بہت محبت تھی، کوئی نفرت نہیں تھی۔ ہم ان کو کبھی بھی نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ہم نے اجمیر میں رہ کر یہ ساری چیزیں سیکھی تھی، اور سوچتے تھے اور محبت کیوں کرتے تھے، اس کی بھی کئی وجہ ہے۔ لیکن جو آج آپ لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے ہم آپ لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمیں بھی میدان میں بولنا آتا ہے، اور ایک تھپڑ کا جواب 10 تھپڑ سے دینا آتا ہے۔ یاد رکھنا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، کسی معتبر علماء دیوبند نے ہمیں اجازت دے دی تو پیر صاحب گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر سڑک پہ گھسیٹیں گے آپ کو۔ لیکن ہم آپ کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ملک کے بڑھتے فرقہ پرستی ماحول کو دیکھ کر، کہ یہ جو غلط تنظیمیں ہیں، جو اسلام کی دشمن ہے، شدید دشمن ہے، وہ کہیں ہماری فرقہ پرستی کا فائدہ نہ اٹھا لے، ہماری آپسی نفرت کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ اس لیے مولانا توقیر رضا صاحب، وہ آپ سے بہت بڑے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ عزت کرتے رہیں گے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کیوں گئے تھے، اور وہ ہر جگہ پر مسلمانوں کو ایک منچ پر آنے کے لیے یکجہتی کا پیغام کیوں دیتے ہیں۔ اور پیر صاحب، ہم آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، ہمیں مجبور مت کرنا زبان کھولنے پر۔ اور آج یہ حرکت ہوئی ہے، ہم علماء سے مشورہ کریں گے، ورنہ یاد رکھنا ہم میڈیا میں بھی آئیں گے، اور نوبت آئی تو ہم پرشاسن کے پاس میں بھی جائیں گے،
नौबत आई तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, याद रखना। और आप वहां क्या क्या हरकतें करते हैं हमें मालूम है। अरे आप पे तो शदीद आरोप हैं, बहुत गिरे हुए आरोप हैं, लेकिन हम आपके बराबर गंदे नहीं होना चाहते हैं। आप माइक लेके बैठे हैं और आपके सामने सुनने वाली पब्लिक जो अवाम बैठी है वो किसी एक आलिम पे हमला कर रही है, और वो एक उम्मत रसूल है, उम्मत रसूल का फर्द है, एक आलिम दीन है, एक इदारे मोतबर इदारे का उस्ताद हदीस है, और वो अपनी कौम का एक बंदा है। उस पे आपने कुत्तों की तरह एक जोकर लोगों को छोड़ दिया, वो उसको नोच रहे हैं और उन पे हमला कर रहे हैं। बाद में आप अपनी पॉलिसी को बचाने के लिए अवाम में घूमने के लिए एक पॉइंट जाहिर करते हैं कि इससे छोड़िए। क्या छुड़वाया आपने? आपके पास में अगर इस तरीके की कोई बातें नहीं है, आप क्या उलमाए देवबंद का मुकाबला करोगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना खुल के बरेलवी उलमा के खिलाफ जिंदगी में कभी बोलूंगा, लेकिन मजबूर मत करो अल्लाह के वास्ते। हम चाहते हैं कि आपसी मोहब्बत रहे। हम आपकी भी इज्जत करते थे, लोग हमें बहुत वर्गलाते थे, आपके ही लोग कहते थे बापू गुलाम ये काम करते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम उन्हें कहते थे नहीं, उनके चेहरे पे सफेद दाढ़ी है। आप गलत अफवाह ना फैलाएं, अगर आंखों से देखा है तो उन पे गलत आरोप लगाएं। हम आपकी तायद करते थे और आप खड़े होकर हमारे उलमाए देवबंद पे इस तरीके से निशानादाही कर रहे हैं। मैं उलमाए देवबंद को और जो हमसे सहमत हैं उलमाए बरेलवी हजरात, उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप जल्द ही जल्द इस बात का फैसला लें, वरना किसी एक जगह पर इस बात के लिए हमें जमा होना पड़ेगा और वहां से हम एक्शन लेंगे। हमें क्या करना है, हमें कानून की एबीसीडी भी आती है और हमें गरीबान में हाथ डालना भी आता है, सुन लेना। और जब आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर हम भी करेंगे। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम किसी की आंगन में नाचने वाली औरत नहीं है। हम भी किसी मर्द की औलाद हैं, हमने भी पंजा आजमाई की है। बहुत सारे गीदड़ों के और बहुत सारे जो जोकर अपने आप को मानते हैं ना, उनके नाकों में नकीद डालना हम सीखे हैं। और मैंने 1 साल पहले जो भीलवाड़ा में हरकत हुई थी उस वक्त ये कहा था, लेकिन उलमाए देवबंद इस बात पे सहमत नहीं हुए थे कि हमें किसी जमीयत के प्लेटफार्म से काम करना है, हमें उस प्लेटफार्म से काम करना है। हम उनको किसी भी तरीके, जब एक लाश को एक कब्रिस्तान में दफन किया हुआ निकाला गया और उसको सड़कों पे फेंका गया, तो यही सिकंदर गया था वहां पर। और जब प्रशासन कार्रवाई कर रही थी तो यही अपने वाले लोग कूद के आ जाते हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल सुधरेंगे, कल नहीं तो परसों सुधरेंगे। यह गलत बात है। मैं उलमाए देवबंद से कह रहा हूं कि ये कतई आपसे समझौता नहीं करेंगे, आप कितने भी नरम दिल बन जाओ। बाकी ये नहीं, हाँ अगर आप इनसे सहमत हैं, मैं भी आपसे भी ज्यादा सहमत हूं। मैं उस हिंदन वली की धरती पे रहा हूं 12-13 साल, मैं जानता हूं इनकी सारी जड़ों को। लेकिन ये हरकत जो बाबू है, कौन है बापू है, जो गुलाम शाह है, इसके मजमुए ये जो बयान कर रहे थे, इनकी मौजूदगी में जो हरकत हुई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं मौलाना नूर मोहम्मद साहब को मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला आपके जज्बे को हमेशा बरकरार रखे। हम आपके साथ में हैं, आप कतई ना घबराएं। आपने वो काम किया है कि मैं आज इस मजमुए में मैं इस मजमुए की जो आपके ऊपर हमला हुआ उस वक्त को देख रहा था, और कभी कभी उस पीछे वाले मंजर को देख रहा था, पीछे की तरफ देख रहा था, जो 1400 साल पहले एक हरकत हुई थी उसको देख रहा था। उलमाए किराम मेरे इस इशारे को समझ जाएंगे। जो 1400 साल पहले एक हरकत हुई थी और जो आप पे ये हुजूम लपट पड़ा था, जो एक मुट्ठी भर मिट्टी फेंकी गई थी, किसी की आंखों में चली गई थी, समझदार लोग समझ जाएंगे। लेकिन आपको मैं सलाम करता हूं तहे दिल से, आपके साथ में हम हैं और हम रहेंगे। आप कतई हौसला ना हारें, आपकी जूतियों पे हमारे सर है। मैं कह रहा हूं, आपने जो ये हौसला इस्तेमाल किया है, आपने दाढ़ी जरूर खिंचवाई, आपको किसी ने जूता मारा होगा, आपकी टोपी फेंकी होगी, आपकी बेइज्जती की होगी, लेकिन
बारगाह इलाही में आपकी इज्जत बड़ी है, घटी नहीं है, और इज्जत देने वाला अल्लाह है। आप खुद उस्ताद हदीस है, हम आपके साथ में हैं। वक्त आया तो मैं आपको कह रहा हूं, ये एक उठी थी लेकिन 10 का बदला लेंगे। आप एकदम अपने हौसले से रहें, मजबूत रहें और अल्लाह अल्लाह करते रहें, आपका कुछ नहीं होगा। और अल्लाह के फजल करम से हम पूरे आपके साथ में हैं। और मैं कल जो बरेलवी उलमा हैं, बरेलवी मसलक के उलमा जो अहले सुन्नत वल जमात है, उनसे बात करूंगा, उनसे मशवरा लूंगा, उनसे लिखवाऊंगा कि ये हरकत कहाँ तक जायज है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और फिर इस तरीके के मुताबिक इंशाअल्लाह जरूर आगे बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।